tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, daw katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton niya ginalaktan. May mga kasakit, kag kalipay. May mga kabudlayan, kag kasulayan. May mga kapigaduhon, kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamlandungan, sa balaan niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid, kag nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa makasulatan ni Isaias, sa Isaias Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 30 kag 31. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton sa Isaias 40 versikulo 30 kag 31. Bisan ang mga pamatanon punawon kag lapyon, kag ang mga pamatanon nga lalaki mapukan sing bugos. Apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila. Magadaragan sila kag indi paglapyon, magalakat sila kag indi pagpunawon. Ing kalantahon ginahalad gid sa inyo, kag kabay pa nga amo ini ang aton nga kalantahon sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipasoon. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere He leads me in this world below. Anywhere without Him dearest joys would fade. Anywhere with Jesus I am not afraid. Ang presensya sang Dios amo ini ang labing importante nga imo kag akon dapat nga maangkon kag subong man nga mabatsagan. Isa sa mga pangalan sang aton na Ginoo, kon inyo pangamadnunduman, amo ang pangalan niya Emmanuel. Ano bot silingon sang Emmanuel? God with us. Ang Dios kaupod naton. Kag ini nahimpit ini didto sa Bethlehem sang ang aton Ginoong Jesucristo na tawo. Ang Dios nagpakatawo sa tinutuyo nga magpakigupod siya sa iya nga mga katawan. Kag naibaluan naton niya ang kahimpitan sini tanan-tanan. Sa tion nga yara kita sa iya ginarian. Sa bag-o nga langit kag bag-o nga duta nga sa diin mangin kaupod naton siya tubtob sa katubtuban. Ang kamatuoran nga makita naton niya sa pulong sa Ginoo nga indi tanan-tanan nga tawo makapakigupod sa aton Ginoo sa iya ginarian tubtob sa kadutuban, kundi iyadtong mga tinubos niya, iyadtong mga katawhan nga nagbutang sang ila nga pagtuo, sang ila nga pagsalig sa kay Ginoong Jesucristo bilang ila nga manuluwas. Manuluwas gikan sa ila nga mga sala, manuluwas gikan sa kulipnan, sa kapahamakan, kag subong man sa katugudilian sang sala. Kag nagapasalamat kita nga kabahin kita sini, kay maisa kation sa aton niya kabuhi, nga ginbuksan naton ang aton tigipasoon, kag subong man nga nagpanawag kita sa aton Ginoo, sa pagbaton sa iya bilang aton nga manuluwas. Wala kita sing anano man nga ginhimo sini, agod nga mangintakos kita nga tagan sang kaluwasan sang aton ni Ginoo, kun hindi bugay ini tanan-tanan. Halin sa pagpanghikot niya sa aton kabuhi, tubtob nga ikaw kag ako nagtuo sa iya bilang aton ni maluluwas, tubtob nga ikaw kag ako nagkabuhi bilang Kristohanon, kag tubtob pagid nga mahimpit ini didto sa iya ginarian sa pilakadlaw. Anywhere with Jesus, fear I cannot know. Anywhere
with Jesus, I can safely go. Amo iniya ang aton kasiguruhan, kay kaupod naton ang aton Ginoong Kristo. Kag tungod sini, anuman ang nagakahitabo sa aton kabuhi, naibaluan naton nga yara ang kamot niya nga nagapaligisod kag nagapanghikot sini tanan-tanan. Kabay pang Ginoo, magapadayon gid sa patinad sa iyaman niya buluhaton nga gintugyan niya sa tagsa-tagsa sa aton. Kag magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang aton subong nga pagatalakayon, the Valley of Waiting, ang mga nalupyakan sa paghulat. Ining pulong bala nga hulat, no? Problema gid ini nga dako, kay nga man by nature we don't want to wait. Wala sang tawo nga nanamian magulat. Ara gid iya sa aton nga kun pwede pa lang ang butang nga ginhandom ta, ang butang nga ginalauman ta, o kung ang butang nga ginahimo naton, mabato naton dayon. Hindi na kita magulat kundi ara dayon. Siguro muna nga sa aton subong nga panahon kadamo sang ginatawag naton instant noodles, instant gata, no? Instant dye. May ara na nga lugom subong, no? Nga ara na dayon, no? Hindi ka na mag-preparar pa kung anano dra. Ti sa social media, sa internet, may ara man gani kita ginatawag nga instant bride. Insigida makapangasawa ka, makapangita ka sang imuyang nga asawa through internet. Ti dra lang kapakita nga ang tawo hindi na makahulat. Gusto naton nga ang ginalauman naton, ang ginahimo naton, ang aton nga ginandom, makapta naton dayon, aton dayon nga mabaton. Apang isa man kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang pagulat importante gid kag kinanglanon gid, ilabi na gid sa pagtubo naton sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Waiting is essential to our spiritual growth. May mga butang sa aton kabuhi nga ginadihon ang Ginoo, ginatudlo ang Ginoo, kag may ginaaman ang Ginoo sa isa katumuluo, sa isa kaanak niya nga makasarang sa paghulat. Amoy na nga kun aton ilang taon sa pulo sa Ginoo, naghatag siya sang sininga dinalan sa aton Isaiah chapter 40 verse 30 to 31. Kag naibaluan man sang Ginoo nga ang pagulat mabudlay. Ang pagulat Isaya kabutang nga hindi mahapos. Tam-an ini kabudlay. Kag masami nagaabot sa aton ang temptasyon o kon ang handom nga maguntat kita, madalaan kita gana sa tion nga ginapahulat kita. Amo ina nga madamo sa mga relasyon nga nautod, nadula tungod ang isa hindi makahulat sa isa. May madamo nga mga negosyo nga wala natuman tungod ang isa hindi makahulat sa isa. May madamo nga mga abyan nga nadula ang ilang pagkaabyanay tungod ang isa hindi makahulat sa isa. Ang pagulat importante gid. Kami ginatudlo ang Ginoo sa imo kag sa akon sa tion nga ginapahulat niya kita. Hindi siya makasarang sa pagsabat sang aton nga ginapangayo o kun aton ginalaom o kun ginahandom. Kun hindi, tungod ni baluan niya kun san-o, paano, kag diin niya sabton ang ina. Agod nga makatag sing dako nga kaayuhan. Amo na nga may mga pulong kita nga ginagamit kung kaisa second best. Kaya kung kaisa hindi kita makaulat, ti ano ang hambal sa Ginoo? Ti tungod nga pamilit ka, ihatag ko ina sa imo. Pero sa paghatag niya sa imo kag sa akon,
ang ina nga butang nga ginhatag niya, hindi na amo ang pinakamaayo nga butang nga ihatag niya. Hindi ina pinakamaayo nga tion nga ihatag niya. Hindi man ina pinakamaayo nga pamaagi nga ihatag niya. Apang tungod nga kapamilit, kita may mga tinion nga amo ina ang gakatabo. Basahan ninyo ang Psalm 106. Kidra ninyo makita nga nagpamilit ang mga katawan sa Israel. Kaginhatag sang Ginoong luyag nila. Pero podra ang kaniwang sang ila nga kalag. Ano ba't silingon sina? Wala nila ma-enjoy, wala nila ma-experience, wala nila makita ang dako nga kaayuhan tungod kay ginunahan nila ang Diyos. That's why it really pays to wait. Kung kabalo lang kita, magulat. Amo nang ginatudlo sa sininga, dinalan sang kasulatan sa aton. Naulang taon naton anay ang background sang Isaiah. Ano ining Isaiah? Si Isaiah gintawag sang Diyos nga mangin alagad niya bilang isa ka manalagna, isa ka propeta. Sa tion niya ang katawan sang Israel nagaantos sang duwa ka butang. Ang una diri, ara mismo sa sulod nila. They are suffering from spiritual decay. Nagaamat-amat agnas ang ila espirituhanon niya kaimtangan. Wala na sila pagsalig sa Diyos, gintalikdan nila ang Diyos, nagsimba na sila sa ilang mga Diyos-Diyos. Ang nabilin nga mga nagatuo sa Diyos, ang problema lang kay ang ila nga pagtuos tala sa baba. Wala nila maintindihan ang matutuod gid nga pagtuo nga ginambala sang pulo sa Ginoo. Kag subong man may problema sila hindi lamang sa sulod sa makatawan sa Israel, sa ila mismo ang nasyon, kundi may problema man sila sa gwa. Nagapanuktok sa ila nga kuta, sa ila nga pader, sa ila nga syudad. Ang ila nga kaaway, ang ginarian sang Babylonia, ang ila nga mga soldado nga handa sa pag-atake kag subong man sa pagguba sa syudad sang Jerusalem. Ti sa sini nga kaygayunan ari si Isaiah. Gingamit sa sang Ginoo agod nga mangin isa kasuga sa tunga sang madulom nga kaimtangan sa katawan sa Israel. Amo sa ila ang hindi kay balo kung ano ang himuon. Nagasala-sala na sila. Ginakulbaan sila sa sulod. Kag ginakulbaan man sila sa gwa. Hindi sila kay balo kundi sila mangayo. Sing bulig. Kag ang iban sa ila, ti wala na. Naguntat na lang. No? Wala na lang sila sa may himo. Kung hindi, kung ano man ang matabo, ti ara na lang na. Amo na lang ang matabo. Apang ari diri si Isaiah nagatag sang dako nga pagpangangkat sa ila. Kag suno sa makita naton diri sa pulo sa Ginoo, naibaluan naton nga nag-abot gid ang tion nga ginsalakay kag subong man ginbihag ang katawan sa Israel. Kag nagpuyo digto sila sa Babylonia sa sulod sang 70 ka tuig. Kag antis ini natabo, naghatag si Isaiah sang sini nga dako nga panugyan, dako nga pagpanghangkat, kag dako nga kasiguruhan sa ilatag sa tagsa ka mga kabuhi. Magaabot ang tion nga kamo pagabihagon, kag kamo magapuyo sa duog nga sa diin indi inyo, duog sa mga katauhan nga naglupig sa inyo. Apang, amo nang ginambaldra ni Isaiah, magpamati kamo, kay amo ini ang minsay sang Diyos para sa inyo. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ti amo iniya, no? Ang gusto diri itudlo sang Ginoo sa ila. Amo ini ang promesa sang Ginoo sa katawhan niya. Mga katawhan nga handa na nga maguntat
ready to quit. And you know what? This is also true with us. It is easy for us to give up. It is easy for us to get discouraged and quit when things don't go our way. Or at times when we don't understand things. Tiari kung aton nilang taon sa sininga din nila sa kasulatan, amuni ang natabo sa ila. Ang palibot nila, hindi nila maintindihan. Ang sagwa, hindi man nila maintindihan. Kagtamaan kadulom ang ilang sitwasyon. Kag wala na sila sing anuman nga butang nga pagaduan. Hindi man sila makatiner sa sulod kay balaan nila patod nga kamatayon. Hindi man sila makagwa sa ilang syudad kay may patod man nga kamatayon. Kag tungod sini sa ila paglantaw kada adlaw. Samtang nagalapit, samtang amat-amat nga makita nila ang mga soldado sang Babylonia. Nagaabot ang kaluyahon sa ila. Kag nagaabot ang kasulubon. Kag gamat-amat punaw sila. Nagampo na lang sila, no? Nagsurrender na lang sila, naguntat na lang sila. Apang isa kabutang makita naton sa tion nga may mga eksperyensya kita nga katulad sini. May mga tinion nga dumalipong na kita. Kag mauntat na lang kita. Dapat gili magpadayon kita kag magulat sa giyapon sa aton Ginoo. Kay ang Ginoo wala iya nagakalit. Wala iya nagakalit ang Ginoo sa pagbulig sa imo kag sakon. Ang kalibutan subong ilain. Sa tion nga depressed sila, sa tion nga tamaan na sila kakapoy, sa tion nga do hindi na nila magwantahan ang pag-atubang sang realidad, kabudlayan, mga pag-antos ayan o kung pagpangkat sila pagpangabuhi. Ano yang ila ginaubra? Nagagadto sila ya? Sa ano? Ayan, sa pag-inom, sa paggamit sang droga, bisyo, entertainment. Ang ibanti mapakuribong na lang sa kwarto. Kag maglantaw sa cellphone. Pero kung lantaw naton, hindi ina makabulig sa aton. Ayan, malipatan naton ang aton problema. Pero kung malipatan naton ang problema naton, wala gapakita nga madula ang aton ni problema. Ara managyapon. Kay pagwa na to sa kwarto, pagkatapos aton gamit sa droga dra o kung ang bisyo ayhan, ano matabo? Ara man ina gyapon. Na masubo ang iban nga tamaan na ka-discouraged, tamaan na ka-depressed, kwaon na lang nila ang ila kabuhi. Kaya nga man, ayan isa dra kadako ang rason, wala nila makita ang kahulugan sang ila pagpangabuhi. That's why kung may isa pa kabutang nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo sa aton, we need to find the meaning of life in order for us to continue on. Kag ano gid ang kahulugan sa pagpangabuhi? Naibaluan naton nga gintuga kita sang Dios sa ano nga tinutuyo, agud nga mahimaya naton siya. Kag anong ginambaldra sa pulong sa Ginoo sa aton? Kag mangin kaupod naton siya. Tubtob sa katubtuban. We're created for God's glory. And at the same time, we need to enjoy His presence in our lives. Di amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. The moment we find meaning of life through God, then we can learn to wait upon the Lord. We can learn to tread the valley of waiting with joy, with perseverance, with submission, and with confidence. Ang muna makita natin diri sa kay Isaiah. Ang muna ko natin niya lang sa pula sa Ginoo, naghambal di siya. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Apang, kay nga man, sa iya obserbasyon, ang mga pamatanon nga lalaki, gakapunaw, kaginalapyo, ang mga pamatanon nga lalaki,
nagakapukan apang ang nagahulat sa Dios. Tiyari kung aton nilang taon magambal ka pamatanon kag lalaki pagid. Ano ba't silingon sina? Amo na ang mga makusog nga mga grupo sang katawhan. Mas makusog pa ina sila sang sa mga juniors. Mas makusog pa na sila sang sa mga senior citizens. Apang bisan amo na ang ila kusog, amo na ang ila kabakod, gakapunaw pagkakalapyo pagkakapukan pa sa lagyapon. Apang amo na ginambal dira sa aton ang nagahulat sa Ginoo. Ano ba't silingon sini? Junior ka man, young people ka man, young professional ka man, senior ka man. Kung gahulat ka sa Diyos, labaw pa ang imukusog kabakod sa mga pamatanon. Amo na kung aton nilang taon ang ginabaldri, apang ang nagahulat sa Ginoo, magabag-o sang ila kusog. Kaya anong ginabala diri sa aton? Magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang agila. Ti importante ini nga makita naton anay unagid. Ano ini ang pakpak sang agila? Nga ang ngalain niya ang pakpak sang agila sa mga pakpak sa iban nga mga pispis. Kag ano ang yara sa agila nga hindi naton niya makita sa iban, sa kalabanan nga mga pispis pagid. Kag nga aamugid ini ang gingamit diri sa aton ni Isaiah. Isa kabutang diri nga makita naton ining pulong bala nga renew sa aton diri pagbag-o. Pero ang proper gali nga translation ni exchange. Kung sa aton pa ang pagulat naton sa Ginoo. Do katulad ina gali no nga ang aton kusog islan sang pakpak sang agila. Amo na makita naton. So ang una diri nga masapuan naton in difficult times. Let us learn to wait. Why? God promises to help us fly. Handom kag tuyo plano sang Ginoo nga makalupad kita. Amo ini nga pakpak sang agila. Ang agila kon aton gili lang taon bala. Ang isa sa mga kinaiya sang agila amo gali nga wala gid ini siya nagagamit nga magkumpas sang iya nga pakpak masami. Hindi gali. Ang ginaobra niya sini, iya lang nga ginahumlad ang iya nga pakpak. Kag mag-atubang ina siya sa bagyo o kon sa makusog nga hangin. Kay sa pag-atubang niya sini, kag ihumlad niyang iya nga pakpak, nagataas pagid ang iya nga paglupad. Ang kamatuoran diri nga makita naton gali sa pulong sa Ginoo nga agin kalimbawa ang kusog sa isa ka tumuluo sa pakpak sang agila. Kaya mo sini, ang agila nagalupad ibabaw, labaw pa sa makusog nga hangin nga ginatubang niya. Samtang ginatuban niya ni mga makusog nga hangin, nagalupad pagid siya nga naglupad, pataas nga pataas. Kung sa aton pa, ang handom sang Ginoo sa aton gili, sa tion nga may mga kabudlayan niya na ginatubang kita. He wanted us to fly, and that is to rise above our problems, above our difficulties, above our uncomfortable circumstances, in order for us to have a heavenly perspective of our experience. May mga tinion nga katulad si sa kaagila, kinanglanon ang mabaskog nga hangin, unos, agod nga makalupad pagid sa pagpataas. Sa imo kag sa akon, sa tion nga kabalo kita magulat, sa plano ko'y tinutuyo sa Ginoo, hatagan niya kita, singkusog kakabakod, nga maglupad pagid pataas, nga makita naton ang tinutuyo kag plano sa Ginoo nga nagaabot ang ini nga masirkumstansya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Aton ini
padayunon ang ini nga pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa madason naton nga broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.